Halo, assalamualaikum ya teman-teman. Anginnya aku nggak bisa kalau nggak pakai ini apa tuh? Iya makalah dicekelan tapi nana oge dah hiber ayeuna bajuna pink teketang celana nama si mun si ieu mah tuh baju pink celana pink kalau aku mah baju hidung si celana hidung baju pink si ini mah tuh sendal pink semua pink karena hari ini ada acara katanya dia harus pakai baju pink. Mobilnya tuh slow banget teman-teman. Kadang kan sampai dia gerak mobilnya. Tuh, terus sampai itu tuh mobilnya tuh parkir mobilnya. Terus banyak orang. 祝各位长者身体健康，事事如意，家庭幸福美满。OK， 可以一起拍照，来，一起拍照。来一个，来一个，大人等价。好，五位吧，五位还是另外一个箱。我们理事长棒不棒？好，要感谢我们理事长用心的经营。好啦，好，一起合照，一起合照。理事长在中间。好，集中一点，集中一点啊！往前面看啊！大家早安，大家好。好。太干了，太干后哈。那很高兴今天可以来到我们瑞园社区来参加你们的99重阳佳节活动。那99重阳节不免俗的一定要来祝福大家99。新年著名的正家。
化呢，化妆哎。化妆。哎。Ini udah pokoknya udah punya 2. Aku ngambil itu.我给了招呼啊。哎，好啊。